श्रोता बंधु मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आजिर आलोचनार प्रसंग हेउची विफल हेबार अर्थ जीवनर शेष नुहे। आमे सर्वदा आम पाखरे नथिबा जिनिस गुड़िकर नाम धरी बारंबार भाली हेउथाउ, किंतु आम पाखरे जहाँ सबु अछि ए कथा को नहीं आमे केबे जत्नशील हेउनाई। सेथिपाई आमे बहुत निजे निजे हतोत्साह होइकी कष्ट भोग करू। मु दृढ़तार सहित यही कथा कहिपारे जे कौनसी व्यक्ति को निज अपेक्षा अन्य माने बेसी धोखा दे नथांती। कौनसी व्यक्तिर अवनति पाई अन्य माने सेते दायी नुहंती जेते जेते परिमाण रे सीए निजे दायी। अनेक विफलता परे व्यक्ति मनरे हीनमान्यता आसी थाए, आउ से का पुरुष होई जाए। से ए कथा को नहीं चिंता करी निजको निजे चिंता करि पारे नहीं जे जय आउ पराजय जीवनर एक अंश विशेष बोली। से उक्त कारण गुड़ी को मध्य खोजी पारे नहीं, जेउंथिपाई तार चेष्टा सबु विफल होइतला। निजे जानी पारे नहीं जे मु काहेकि को कारणरू विफल हेली। से निजे निजे आत्मसमीक्षा करिकी जदि जानी पारंता, विफलता परे सफलता ताकु पाखु निश्चय आसंता। से निजको बरं हतभागा मने करि थाए विफलता पाई। ताकू मने हुए जे संसार रे तार कौनसी मूल्य नहीं, अन्य मानक तुलना रे से न्यून आउ बंचिबा को जन्म होउची बोली से निजको धरि निए। बंधुगण, अतीत रे विफल हेबार कारण कौन एहाकू मु आलोच्य विषय करने को चाहे नहीं। मु आपण को यही कथा कहबा को चाहे जे अतीत रे जहा किछि घटी थाउ ना काहींकी, जेते दुर्दिन आउ दुस्त परिस्थिति आसीथिले मध्य आपणक जीवन ए जाबत शेष होई नहीं। आपणकर मूल्य कमी नहीं, काहार अधिकार नहीं जे से आपण को अदरकारी मने करी अलिया आवर्जना गदा को ठेली दे पारिबो। आपण पुणी थरे मुंड टेकी पारंती आउ निजर लक्ष्य हासिल मध्य करि पारंती, निजर इच्छा शक्ति जदि थाए। मो दृष्टि रे अतीतर कौनसी मूल्य नहीं कहिले चले। मूल्य आ गुरुत्व अछि केवल भविष्यत आ वर्तमानर चिंताधारा रे। मु शह शह एई भली लोकंकर दृष्टांत देई परिबी जेहु मानकु समस्ते तिरस्कृत आउ घृण्य मने करी दूरेई देइथिले, हेले सेमाने निजर उच्च मनोबल जोगु आज एई धरा पृष्ठरे निजर सत्ता बजाय रखि पारिछंती। जेउ माने दिने से मानकु हीन चक्षुरे देखी अपमान देउथिले, सेमाने ही आजी सेमानकु प्रशंसा करी सम्मानर सहित उच्च आसन रे अभिषिक्त करी जय जयकार करुछंती। अतएव राति जेते गहन जेते अंधकार हेले मध्य देदीप्यमान सूर्य को से केबे चिरदिन पाई ढांकी पारिबो नहीं। सुवर्ण सहित जेते धूली माटी मिसई देले मध्य तार औज्ज्वल्य पृथक एवं स्वतंत्र मने हेबो। जदि आपण जानी सुनी निज जीवन को नर्क करि देबाकू चाहंती, तेबे मु कौनसी प्रकार साहाय्य केही तुमको करि परिबे नहीं। जदि आपण गला कथा को नहीं भाली हेउथांती एवं विफलता प्रति आशंकित थांती, तेबे उठंतु। मनेकर कौनसी प्रकारर हीनमान्यता मनरे आसी थाए, तेबे ताकू काढ़ी फिंगी दियंतु। प्रति कार्य करने को आगबर हुंतु। आपण देखिबाकू पाइबे जे अनेक कार्य एई भली अछि जहाको आपण खूब भल भावरे करि देई पारिबे। निज आखपाखकू कणेई चाहंतु। आपणक मध्यरे एभली अनेक व्यक्ति थिबे जेउ मानक ठारे आपणक भली योग्यता न थाई पारे, तथापि सेमाने आजी सुसंपन्न आ सुसमृद्ध होई बंचिचंती। एणु निजर हीनमान्यता परित्याग करि दियंतु, कारण अन्य माने जदि ए संसार रे सुखी होई पारंती, तेबे आपण काहेकि न होई पारिबे। अन्य माने जदि समृद्ध हुअंती, तेबे आपण काहेकि होई पारिबे नहीं। विफलतार माने नुहे जे आपणकर मूल्य न्यून होई गला। एक कार्यशाला रे मु 1000 टंकिया नोट टे समस्त को देखाई प्रश्न करिथिली, एहाकू किए नेब। प्राय समस्ते हाथ टेकी उठिथिले। तापरे सेही नोट टी को मु मोड़ामोड़ी करी कागज पिंडुलाटीए करी पचारिली, एथर किए नेब।
ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ଉଠିଲେ। ତାପରେ ସେହି ନୋଟଟିକୁ ମୁଁ ଭୂଇଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଧୂଳି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ସହ ମିଶେଇ ପଚାରିଲି, ଏଥର ଏହାକୁ କିଏ ନେବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ମୁଁ କହି ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ନୂଆ ଥାଉ, ମୋଡ଼ି ହୋଇଥାଉ ବା ଧୂଳି ଧୂସରରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ସେଇ 1000 ହୋଇ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କଦାପି କମିବ ନାହିଁ। ସର୍ତ୍ତ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ନିଜେ ନିଜର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକଳ ଭୁଲ ନ ହେବା ବିଧେୟ। ଏଠାରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କେବଳ ଏହି ଯେ, କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି? ମନେକର ଆପଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅତୀତର ଦୁସ୍ଥ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇ ନିଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ପୋଷଣ କରି ନୂତନ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଳ ଦେଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାନା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ବା ପରାଜୟ ରୂପକ ବେଇମାନ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେ, ଏଥର ମୁଁ ଯାହା କରିବି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ମନୋବଳ ସହିତ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ଆଶାନୁରୂପ ବା ତା'ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଯିବ କହିଲେ ଚଳେ। ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ନଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ଭାବନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ କେବେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆମେ କରିପାରିବା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଆମେ କେବେ କୌଣସି କଥାରେ ଆମେ ଯଦି ବିଫଳ ହେଇଗଲେ, ସେଇଟା ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଅନ୍ୟମାନେ ନା ସେ ନିଜେ? ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦିଓ ଦାୟୀ ହେଇପାରନ୍ତି କିଛି ଅଂଶରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନୋବଳ ପାଖରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହାର ମାନିବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଜେ। କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଅନ୍ୟମାନେ ନା ଆମେ ନିଜେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେବ। ଅନେକ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଅନ୍ୟମାନେ ନା ସିଏ ନିଜେ? ସିଏ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଫଳ ଆଉ ନିରାଶ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ ନିଜେ। ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ ଦାୟୀ ହେବେନି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିସ୍ପୃହ, ନିରାଶାବାଦୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ହାତରେ ହାତ ରଖି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ତା'ର ଜୀବନର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଫଳ ହେବାର ଅର୍ଥ ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବିଫଳତାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆମେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ମନରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସଫଳତା ପାଇବା। ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାର କିଛି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବି। ଯଦି ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା
ଆପଣମାନେ ମତାମତ କିଛି ଦେବେ ଏବଂ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର କିଛିଟା ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଲୋଚନା ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବି। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।